Le 19 août 2020, Watimina CNSP mɔgɔw b'u présenter ORTM kan. Presque colonel tɔw bɛɛ kun dɔnnen don ka tɛmɛ colonel Assimi Goïta kan. Colonel Malik Gao ale kun ye Kati kan ɲɛmɔgɔ danga ye. Colonel Sadio Kamara ale kun ye Kati Prytanée militaire ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ. Colonel Modibo Kone ale kun lakodɔnnen don kosɛbɛ garde nationale kɔnɔ. A kun kɛra commandant ye Koro. Colonel Ismaël Ouagé fana kun ye armée de l'air chef d'état-major ka danga ye. Colonel Assimi Goïta n'ale kun ye bataillon autonome des forces spéciales ni centre d'aguerrissement commandant ye. Ale kun dɔnnen tɛ kosɛbɛ ka da kan PAPS n'o ye an ka armée forces spéciales ye. Olu b'u ka opération bɛɛ kɛ dogo la. U ka baaraw fanba bɛnnen don opération spéciale ma minnu résultat stratégique fanga ka bon kosɛbɛ. Armes lourdes, amɛriw ani blindés caman b'u bolo wa u ɲɛdaw tɛ bɔ u ka opération senfɛ. O kama colonel Assimi Goïta kun dɔnnen tɛ kosɛbɛ. Pourtant kabini PAPS ma créé a ye san 10 ni kɔ kɛ opération spéciale la an ka kɔrɔnfɛla la wa a ye formation caman kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'a ta Kulukoro Emia la ka tɛmɛ France ni Allemagne fɛ fo ka taa se Amérique jamana ma. Colonel Assimi Goïta ye opération spéciale ni commandement kalan diɲɛ sɔrɔdasi kalanso lakodɔnnenbaw kɔnɔ. An balimaw aw bisimila Mali radio kan. Bi an bena kuma président Assimi Goïta ka parcours kan. Aw be se ka hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Minnu ma abonné fɔlɔ a y'aw abonné ka notification activer walasa an ka video nataw kana fɔ kɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali radio dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier. K'i to kɔ kan ka so jɔ Mali la, ka dugukolo san Mali la, ka luwanse so ta, walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier be nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golfu la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 68 89 89 48. Assimi Goïta ka denmisɛnniya n'a ka formation. Assimi Goïta n'a dugulen tɔgɔ ye Aso. A bangera san en 1983. An bɛ don min na i ko bi a si bɛ san 38 la. Assimi Goïta ye Kucalaka ye nka u sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulukoro ma ka d'a kan a fa mitera ka taa Kulukoro baara senfɛ. A fa fana ye faso servi armée kɔnɔ. A yirala k'a fɔ a b'a ka retraite ta kuma min na capitaine kun don. O kama depuis Assimi Goïta fitini faso kanu ni tinitigiya nege kun b'a la. A ye Kati Prytanée militaire kɛ k'a ta 1992 ka taa bila 1998. A yirala k'a fɔ école ɲumanw kun don wa a kun bɛ kalan kɛ kosɛbɛ. A ka Prytanée karamɔgɔ kɔrɔw ko seere kun b'a la. A hakili sigilen kun don wa a jijalen kun don kosɛbɛ. Prytanée kɔfɛ Assimi Goïta ye Kulukoro Emia kɛ k'a ta 1999 ka taa bila 2002. N'a bɛ f'o ma promotion colonel Amadou Sissoko ani Sadio Kamara ni Modibo Kone bɛɛ ye promotion kelen. Emia la Assimi ye arme blindée ani cavalerie branchée de choisi. O ye armée de terre bolofara ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la chariw, berdɛmu ani blindé suguya wɛrɛw utiliser togo ɲuman kan dugumakɛlaw senfɛ. Assimi Goïta déployelen kɔfɛ terrain kan a ye formation wɛrɛw kɛ a ka sɔrɔdasiya senfɛ. I n'a fɔ Faransi école d'application du train en 2005. A ye capitaine kalanw kɛ Allemagne en 2008 ka état-major kalanw kɛ Gabon en 2015. Terroriste kɛlɛcogo ɲuman opération commando a y'olu formation kɛ Gambie ani Allemagne. A ye force spéciale kalan fana kɛ Floride, États-Unis. Assimi Goïta ka san 10 opération kɔrɔnfɛla la. En 2002, Assimi Goïta tilala Emia la dɔrɔn a affectera Gao 134e escadron de reconnaissance la. A ye san 3 kɛ opération gɛlɛnw la Gao région kɔnɔ ka expérience caman sɔrɔ. O kɛlen en 2005, a bilala ka taa Kidal 123e escadron de reconnaissance la. O kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dangan kun don. En 2008, Assimi Goïta kɛra groupement tactique numéro 3 commandant ye. A n'a ka cɛdenw kun dagalen don Mali ani Algérie frontière la. U ye groupe arméw ni trafiquant caman neutraliser k'a ta 2008 ka taa bila 2010. K'a 2011 ka taa bila 2013, Assimi Goïta kɛra 2e compagnie de soutien ni 37e régiment de transport commandant ye kɔrɔnfɛla la. Colonel Assimi Goïta ye san 10 ni dɔɔni kɛ première ligne na an ka kɔrɔnfɛla la. Gao, Menaka, Tombouctou, Kidal ani Tessalit. Assimi Goïta ye dɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la wa a kɛra casque bleu fana ye. O ni ka opération de maintien de la paix senfɛ Darfour, Soudan jamana kan. Force spéciale unité dɔ kun créera en 2014 nord ni centre opération gɛlɛnw kama. Assimi Goïta y'a bɔ a yɛrɛ la k'a
ɲini a ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a don o force spéciale in kɔnɔ. A ye opération gɛlɛnw caman kɛ o senfɛ. En 2015 a ye jɔyɔrɔbaw caman occupé ka sababu kɛ a ka expérience ye. O kama le 20 novembre 2015 terroriste kɛlen ka attentat kɛ Bamako hôtel Radisson na o opération senfɛ. Assimi Goïta de taara ministère de la défense représenté ministère de la sécurité la ka sababu kɛ a ka dɔnniya n'a ka expérience ye opération spéciale kan. En 2016 Assimi Goïta taara formation wɛrɛw kɛ Allemagne jamana kan. Centre européen d'études de sécurité Georges Catlett Marshall n'o ye Allemagne ni Américains ka kalansoba ye min lakodɔnnen no diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ lakana kalanw sira fɛ. Assimi Goïta seginnen ka bɔ formation kɛyɔrɔ la a kɛra armée force spéciale ka unité commandant ye Sofara n'o bɛ Djinɛ Mopti région kɔnɔ. Force spéciale ka commandant Assimi Goïta. An ka armée force spéciale PAFCA n'o ye bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement ale créera en mai 2018. Colonel Assimi Goïta ye BAFS commandant ye depuis juillet 2018. BAFS ye an ka armée unité d'élite ye min falen do élément jolenw na u entraînelen no ka ɲa blindéw caman b'u bolo wa u labɛnnen do opération gɛlɛmanw kama kuma bɛɛ. BAFS mɔgɔw ka opération fanba bɛ kɛ centre kɔnɔ u dagalen do Sofara Mopti région kɔnɔ. Terroriste kɛlɛli opération commandow labɛnni n'a lawaleyali b'u ka bolo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ juguw bɛlɛ k'u ka kow taabolo n'u ka kunnafoni nafamaw fana ɲini wa u bɛ ɲɛmɔgɔw ka lakana fana sabati kuma dɔw la zone à risque kɔnɔ. BAFS mɔgɔw ni Américains ka force spéciale ye baaraɲɔgɔnya caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération Flintlock n'o kun ye exercice labɛnnen Américains fɛ Mauritanie jamana kan. Farafinna jamana caman ka force spéciale participera o la. An ka armée jalabatigi dɔ ko Assimi Goïta hakili sigilen do kosɛbɛ wa a tɛ foyi k'a kunfɛ ko a ka kɛwalew kɛra sababu ye n'a bonyanen do kosɛbɛ BAFS éléments ni armée kɔri wɛrɛw fɛ. Faransi sɔrɔdasi dɔ fana y'a yira k'a fɔ ale ni Assimi Goïta ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a ka baara ɲɛdɔn b'a la wa a jan bɛ fɛn bɛɛ la. Médaille caman dira colonel Assimi Goïta ma a ka sɔrɔdasiya baaraw kɔnɔna na. Croix de la valeur militaire, mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille de la défense française avec échelon or ani ONU ka médaille Darfour maintien de la paix senfɛ. CNSP ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta. Colonel Assimi Goïta n'a ka BAFS cɛdɔw kun bɛ fɔlɔ na M5 RFP ka manifestation bɛ daminɛ kuma min na nka 2020 juillet kalo kɔnɔna na wele bilala BAFS ma u kana fara force conventionnelle kan ka lakana sabati Bamako ka d'a kan o waati désobéissance civile kun bɛ sen na dugu kun ɲagaminen do kosɛbɛ. Finalement le 18 août CNSP mɔgɔw ye IBK minɛ ka taa n'a ye Kati. IBK ye gouvernement ni assemblée dissous ka démissionner. Le 19 août Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ale ye CNSP ɲɛmɔgɔ ye k'olu ye nin baara ninnu boloda ka sabu kɛ jamana bɛ situation min kɔnɔ k'olu miirila Mali de la ka faso kisili bila fɛn bɛɛ sanfɛ. Assimi Goïta ye wulikajɔw sabati ka taa ministère secrétaire général kuma ɲɔgɔnya u ka continuer u ka baaraw fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ani CNSP colonel tɔw fana taara front na ka taa an ka sɔrɔdasiw warasire k'u ka continuer u ka baaraw fɛ. Nka CEDEAO ni partenaire caman ma sɔn CNSP ka to fanga la. CEDEAO ye embargo sigi Mali kan ka condition caman imposer Jeune Afrique kan diplomate dɔw k'u gana négociation senfɛ. Assimi Goïta kun y'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sanction wuli ka bɔ Mali kan k'a to CNSP ka transition diriger ko nin waati in na danaya ba tɛ civil ninnu caman kan ko ka d'a kan u caman participera régime tɛmɛnen ninnu bɛɛ la. Nka CEDEAO président ma sɔn sanction wulili ma ko ɲɔgɔnye bɛ ban kuma min na o y'a sɔrɔ Assimi kun énervelen do kosɛbɛ. Finalement Bandaw kɛra président ye Muktar Wan kɛra premier ministre ye. CNSP dissoudra ka colonelw bila poste wɛrɛw la. Colonel Assimi Goïta kɛra vice président ye. Sɔrɔdasiya ni lakana kow bɛɛ kalifara la. O waati kɔnɔna na a ye visite caman kɛ an ka front na ka taa an ka sɔrɔdasiw encourager k'u ka laɲiniw dɔn. Mali président Assimi Goïta a yirala k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ caman kun bɛ Bandaw ni Muktar Wan ani CNSP mɔgɔkɔrɔw cɛ. Finalement lundi 24 mai 2021 colonelw ye Bandaw ni Muktar Wan minɛ ka d'a kan u ye gouvernement kura sigi ka défense ni sécurité ministrew falen k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ Assimi ye. Transition charte dun ye sécurité ni défense ko ɲɛmɔgɔya di colonel Assimi Goïta ma. Assimi Goïta ko ni minɛni ninnu senfɛ olu y'u ɲɛna ta Mali ka basigi ni Mali ɲagamini cɛ ko ka d'a kan n'olu kun ma réagi ko nomination ninnu kun bɛ se ka kɛ sababu ye
ye ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye an ka armée kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ cɛni min kɛra 2012 coup d'état kɔfɛ. Mɔgɔ caman kɔni bɔra ka manifester k'a yira k'a fɔ u bɛ armée kɔ wa u bɛ Asimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw soutenir. O kɛra sababu ye ni Faransi ni CEDEAO m'u ka bagabagalikanw lawaleya tugun. Colonel Asimi Goïta baaraɲɔgɔn y'a yira k'a fɔ mɔgɔ hakili sigilen don. Défiw ka d'a ye kosɛbɛ wa a tɛ foyi k'a kunfɛ. A ka défi kura de ye Mali transition géreli hɛrɛ ani basigi kɔnɔna na. Ka kalafili jɛlenw labɛn cogo min na an bɛ se ka danayamɔgɔ sugandi walasa ni crise politique ɲɔgɔn kana Mali sɔrɔ tuguni. Aw yɛrɛ bolo yala Colonel Asimi Goïta bɛ se k'o défi in relever wa? A y'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ.